जिब्रील पूछते थे फरिश्तों से बार बार किसके लोगों पे नाते की थी। इस नातिया सफ़र के बाद अब शेरी सफ़र की तरफ पढ़ा जाए और एक नौजवान शायर से रूबरू हुआ जाए जिसका नाम है दानिश राणा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। बस अस्सलाम वालेकुम। मैं पहली बार किसी अदबी महफिल में खड़ा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कॉलेज में लड़कों लड़कियों को शेर सुनाने जाता हूँ, तो यूट्यूब से थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन जितना भी मिला मैं एक ही बात कहूँगा कि जो मेरे बुजुर्ग की वो तस्वीर लगी हुई है पीछे, शायद अगर वो ना होते तो मैं इस जगह ना खड़ा होता, आप लोगों के बीच में ना खड़ा होता। मैं सब उनको डॉक्टर राहत इंदौरी कहते हैं, मैं उनको हज़रत डॉक्टर राहत इंदौरी कहता हूँ, क्योंकि उसका सबसे बड़ी वजह ये है कि जब 2011 में मैं एक मुशायरे की भीड़ में खड़ा हुआ, उनके शेर सुन रहा था, बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन जब 3 बजे उनका नंबर आया और हम उनको सुन रहे थे तो सारी थकन सब एहसास ऐसा था कि हाँ, इस आदमी के लिए इतना सब तो बनता है। और अक्सर हम जब कॉलेज में या कहीं पे भी जाते थे तो उनके शेर थे उनसे शुरुआत करते थे। आज भी मैं उनके एक शेर से शुरुआत करूँगा कि न हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, ये हमारे पाँव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। तो जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को खिराज अकीदत पेश करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, जैसा उनका लहजा था, जैसा अंदाज था, उसी अंदाज को शायद धीरे धीरे उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिएगा, एक ख्याल से शुरुआत करता हूँ, समाप्त बनाइएगा सभी बैठे हुए बड़े कि इश्क में दी गई नसीहत जिंदा रखता हूँ। हमेशा डॉक्टर साहब का जैसा लहजा था उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इश्क में दी गई नसीहत जिंदा रखता हूँ, मैं अपने बुजुर्गों की वसीयत जिंदा रखता हूँ, और हमारे सर पे कूड़ा फेंकने से कुछ नहीं होगा, हमारे सर पे कूड़ा फेंकने से कुछ नहीं होगा, मैं रसूल करीम की तरबियत जिंदा रखता हूँ। बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब हमेशा हौसले की बात करते थे, तो हौसले पे देखिएगा कि मुश्किलें तो मुश्किल हैं, मुश्किल हैं, आसान तो होंगी ही। समाज बनाइएगा कि मुश्किलें तो मुश्किल हैं, आसान तो होंगी ही, आज दीवारें हैं तो क्या, कल ये मकान तो होंगी ही। वाह, बहुत शुक्रिया। दाद कमजोर है आपकी जी, बाकी जी बहुत शुक्रिया। कि मुश्किलें तो मुश्किल हैं, आसान तो होंगी ही, आज दीवारें हैं तो क्या, कल ये मकान तो होंगी ही, और कलम मुजरा करती है सियासती कोठों पर, कलम मुजरा करती है सियासती कोठों पर, अजी कनीज़ें तो कनीज़ें हैं, गुलाम तो होंगी ही। वाह, बहुत कनीज़ें तो कनीज़ें हैं, गुलाम तो होंगी। वाह वाह वाह। अजी कनीज़ें तो कनीज़ें हैं, गुलाम तो होंगी ही, और दूसरों की इज्जत उछालने वालों सुन लो। ये हमारे बुजुर्गों की नसीहत हमें जो करते हैं वो हमेशा, तो देखिए इसे शब्दों में गिराने की कोशिश की है कि दूसरों की इज्जत उछालने वालों सुन लो, बेटियां तुम्हारे भी घर में हैं, जवान तो होंगी ही। वाह, बेटियां तुम्हारे घर में, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। कि दूसरों की इज्जत उछालने वालों सुन लो, बेटियां तुम्हारे भी घर में हैं, जवान तो होंगी ही। और ये कैसा
یہ کیسا مرد ہے جو اس کی جواب دہی پر پیٹتا ہے؟ یہ کیسا مرد ہے جو اس کی جواب دہی پر پیٹتا ہے؟ اجی عورتیں بھی تو انسان ہیں، منہ میں زبان تو ہوں گی ہی۔ واہ، یہ عورتیں بھی تو انسان ہیں، واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ کہ اجی عورتیں بھی تو انسان ہیں، منہ میں زبان تو ہوں گی ہی۔ اور کچھ مختصر سے شعر اور دیکھیے گا کہ کوئی دل کو جیت لے گیا سکندر ہو کر۔ میں ہمیشہ جوان لڑکوں لڑکیوں کو شعر سناتا ہوں، لیکن آج میں اپنے بڑوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو مجھے معاف کریے گا، کوئی غلطی ہو جائے۔ یہ سب دلوں سے جواب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ شعر دیکھیے گا کہ کوئی دل کو جیت لے گیا سکندر ہو کر۔ واہ، کوئی دل کو جیت لے گیا سکندر ہو کر، تم کیا کر رہے تھے میرے اندر ہو کر؟ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ تم کیا کر رہے تھے میرے اندر ہو کر۔ اور عاجزی، خلوص، ملت یہ ضمیر کا حصہ ہے رانا۔ عاجزی، خلوص، ملت یہ ضمیر کا حصہ ہے رانا۔ ہم دریاؤں سے بھی روز ملتے ہیں سمندر ہو کر۔ واہ، دریاؤں سے بھی روز ملتے ہیں سمندر ہو کر۔ اور ہم نے دیکھی ہے امیری بھی، ہم نے دیکھی ہے غریبی بھی شاہوں جیسی۔ دیکھیے گا ایک شاعر کیسا ہوتا ہے، تو ملاحظہ فرمائیے گا صدر صاحب کہ ہم نے دیکھی ہے غریبی بھی شاہوں جیسی، ہم نے دیکھی ہے غریبی بھی شاہوں جیسی، ہم نے دیکھا ہے عشق میں قلندر ہو کر۔ واہ، ہم نے دیکھا ہے عشق میں قلندر ہو کر، واہ واہ واہ۔ اور اسی معجزے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ شعر اور دیکھیے گا، اجازت دوں گا جی تاکہ جی تو دیکھیے گا کہ چوٹ دے کر دل پر غم خوار کر گئی، چوٹ دے کر دل پر غم خوار کر گئی، یہ وہ شے ہے جو شاہوں کے محلوں کو بھی بازار کر گئی۔ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ چوٹ دے کر دل پر غم خوار کر گئی، یہ وہ شے ہے جو شاہوں کے محلوں کو بھی بازار کر گئی۔ اور گاؤں میں رہتے تھے تو وہاں کے زمیندار تھے ہم، محبت شہر لے کے آئی اور کرایہ دار کر گئی۔ محبت سے، واہ 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 واہ، شہر لے گئے اور کرایہ دار کر گئی، واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ کہ گاؤں میں رہتے تھے تو وہاں کے زمیندار تھے، محبت شہر لے کے آئی اور کرایہ دار کر گئی۔ واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور کچھ شعر دیکھیے گا۔ جی جی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تو شعر دیکھیے گا کہ ہم نے ہواؤں سے یہ بات کر رکھی ہے، ہم نے ہواؤں سے یہ بات کر رکھی ہے، فضاؤں سے گھٹاؤں سے سوغات کر رکھی ہے۔ اور دیکھیے گا آپ سب کی طرف سے جتنے بھی تہذیب یافتہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کی طرف سے دیکھیے گا کہ ہم نے ہواؤں سے یہ بات کر رکھی ہے، فضاؤں سے گھٹاؤں سے سوغات کر رکھی ہے۔ اور ہم فقیروں سے اب ہمارے جزیرے نہ پوچھ، ہم فقیروں سے اب ہمارے جزیرے نہ پوچھ، جتنی تیری اوقات ہے اتنی خیرات کر رکھی ہے۔ اوہ کیا بات ہے بھائی، جتنی تیری اوقات ہے، جتنی تیری اوقات ہے اتنی خیرات کر رکھی ہے۔ واہ واہ بہت واہ، شکریہ، کیا بات۔ آپ دل سے سن رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں کچھ اور شعر سنوں۔ جی جی شعر دیکھیے گا کہ اپنا ہاتھ کسی دن موم بتی سے جلائے گی، یہ آخری پڑھ کے میں اپنی جگہ لوں گا کہ اپنا ہاتھ کسی دن موم بتی سے جلائے گی، میری آہٹ پر جب اچانک پلٹ جائے گی۔ ہاں، بہت شکریہ کہ اپنا ہاتھ موم بتی سے کسی دن جلائے گی وہ، میری آہٹ پر جب اچانک پلٹ جائے گی وہ، اور
और मुझको याद करेगी वो हर शब चांद रातों में, मुझको याद करेगी वो हर दिन चांद रातों में और चांद को फिर हर रात सूरज बनाएगी। बहुत शुक्रिया कि चांद को हर रात फिर सूरज बनाएगी वो और बाजार में बेच आएगी दिए तोहफे मेरे, बाजार में बेच आएगी दिए तोहफे मेरे, अपने सर पर जब भी कोई मुसीबत उठाएगी वो, सर पर जब भी मुसीबत उठाएगी वो, कि अपने सर पर जब भी कोई मुसीबत उठाएगी वो और मुझको बनाएगी वो हर दिन एक नया शहजादा। वाह चाहूँगा जी, कि मुझको बनाएगी। और मैं ये शेर पक्का सही जगह पढ़ रहा हूँ कि उम्र के उस मुकाम पे हैं आप सब लोग, उस दौर से गुजर चुके हैं, तो देखिएगा कि मुझको बनाएगी वो हर दिन एक नया शहजादा, मुझको बनाएगी वो हर दिन एक नया शहजादा, अपने बच्चों को जब कहानियाँ सुनाएगी वो। अपने बच्चों को जब कहानी सुनाएगी। बहुत शुक्रिया कि अपने बच्चों को जब कहानियाँ सुनाएगी वो। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें, बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने बच्चों को जब कहानियाँ सुनाएगी वो और किसी दिन आईना देखेगी तो बस देखेगी मुझको, किसी दिन आईना देखेगी तो बस देखेगी मुझको और फिर खुद को बहुत अजनबी सा पाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी एक दो लाइन में पढ़ के जगह लेता हूँ मैं। मेरे अब जो बड़े नसीहत करते हैं लोगों को, तो उसी को देखिएगा कि हमें जो बेवफा कह रहे हो तो सुन लो। राज साहब ने जितनी खिदमत की है और बहुत सारे लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज भी करते थे, बहुत आलोचना भी करते थे, लेकिन मैं उनको बोल रहा हूँ ये दो लाइन आप सबकी कदमों में, आप सबकी दुआओं के हवाले, कि हमें जो बेवफा कह रहे हो तो सुन लो। अम्मी कहती है जो कहता है वही होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।